Iyong. Ang radyo na masiti. Kaya siya tayo patawa. Sabi niya kung ano mo masan. Mayayang beba. Bon, baksoy mo. Harap-harap. Ano mo pipili? Ano ko kapit-kapit kayo ka ng tubig. Lalo na nakakitubig. Ano? Wala saan. Wala. Yun. Ang di. Sama siya nagsama. Singatar na yung ngayon niya nga niya. Yung? Singatar na yung langsung tulis sa mga ng lagi. Jawa ya. Dia na lagi magbigay. Anak-anak ng pulo. Wala yung mani ng pulo. Yung pati. Lupa ba? Siya pa man ang karasing.
Mereka ya, tak kena sih. Itu fokus. Hah? Itu fokus. Betul. Pelanggan yang kami hormati, saat lagi berdaki ke Penangkaran akan segera tiba di stasiun Kediri. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Kediri, supaya mempersiapkan diri, periksa dan tidur kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terjebak di dalam kereta. Saat lagi kereta api Bawah Penangkaran akan segera tiba di stasiun Kediri. Recoil. Sak menit. Sak menit. 10 menit. Recoil, baru grip ya. Baru grip ya. Kalau anu pertama. Makanya tuh belum ya. Ikut. Ya, ikut. Oh, melon. Hah? Melon, Bro. Oh iya. Si Bro. Dari pandek. Oh iya, dibuka lah sebelum colok. Tadi Superman. Oh iya, kan. Suwi lagi sana, suwi guys.